नमस्कार ब्यूटीफुल लेडीज को आपण मानकु स्वागत। मु आज आपण को आम देसी रेसिपी ओडिशार देसी रेसिपी ओ खटा केमती ओ छड़ा हुए और खटा तैयार कर प्रस्तुति देखेबी। किसी नुआ नुहे आपण मैंने जानती ओडिशार प्रसिद्ध ओ गोटे फल जो थे ओषा बार बहुत लगे भोजी भातर भी हुए। देखा ओटे नहीं धोईक पोछीदेवे भल कि केमती फड़ा हुए। हाथ तो कटिबार बहुत संभावना तादर थाए। मु भी भोगी बहुत थर तो देखिए 5 फड़िया ओ देखिए तार जो जॉइंट जगह थी से कट लगे हुसियारी पूरा हुसियार लगे तार फड़ा गुड़िक धीरे धीरे आराम से तरबर हेले हम आराम से ताको छड़ेबा। कपड़ा रे धरिबे हाथ खसबनी। कपड़ा धरले ओ फड़ाटी बाहरी आसो टे असुविधा हो पनिकी मुझे हाँ बाहरी आसला देख तापर इजी हो फास्ट फास्ट टिके कष्ट लगे प्रथम उपरटा बाहर कर जानी जे कौटी आधे जॉइंट रही। पुराणा कालिया लोक तो इजिली ताको छड़े दियंती। नुआ जो झील मैंने अच्छा कम बयस से फड़ेवा असंभव भावती ना ताको मझे मझे पोछा तार रसटा भारी खसे से कारण मो हाथ बहुत थर कटि मुझे कपड़ा धरे कपड़ा धरी धरी ताको धीरे धीरे छड़िया चेष्टा कर देखिले ना आराम से छाड़ जीव हुसियारी छड़े देले छड़े हो कि कष्ट काम नुहे यहाँ आ गोटे रहा से फूल सांगे यहाँ जॉइंट भाया रही था। फूल कटिगले बहुत लाड़ बाहर एवं स्वाद भी नष्ट हो जाए से लाड़ कटिगले। यहाँ को आम बाहर करदे ता भीतर फूलर लेकिन आराम से सुंदर भाव छड़ेगला नष्ट भी किसी है से गुड़ाक आग बाहर करदे से टिके भी रहिले स्वाद नष्ट हो जाए तार ओ खटार। आपन भावुवे कौन डोरमैट देखा एवं कौन आसी ओ खटा तैयारी ना सबुदिन मुझे डोरमैट तो तैयारी करें ना मझे मझे ये लेडीज मानकर काम भितर गोटे गोटे देखा पड़े मत लेडीज रिलेटेड जिनस गुड़िक मुझे देखेबी आगू को गोटे गोटे जिनस देखिए। तापर चोपा छड़ेबा चोपा गुड़िक टाण होता है हुसियार भी छड़िया पड़े धीरे धीरे तार मु तो पनिकी नहीं छुरी रे मते आसेनी जो मैंने छुरी रे काटी पड़े वो फड़े पारे मत सांग भाया से कहले मु फड़े पारूनी। अच्छा ठीक अच्छे गोटे वीडियो करी छाड़देवी देखीदेवे। सरू सरू काटिया को सेमती हुसियारी किंतु काटिया पड़े मोर भी आज जाए भय जाएनि धीरे धीरे काटिया पड़े। ता मझिरू गोटे बाहरे ता मझिरू गोटे शिर भाया बाहरे सीटा बाहर करवा गोटे टेक्निक पुराणा कालिया बो छड़े देखी नानी मैंने छड़ाती कि मुझे छड़े पारू नथली एबे टिके छड़े पारुछि। सबू ये छड़े बाहर बाड़े बाहर कर गोटे टेक्निक थाए जो टेक्निक टाक शिखा कष्ट सी रही किसी असुविधा नहीं सी प्राय सीझी जाए कि बाहर करदेवाटा भल गोटे सूता पर्दा भाया गोटे बाहर ता भीतर पटू धार गुड़िक काटी देकरी पोछिकी काटे हाथ फाथ भल लगे पोछीदेवे। सरू सरू काटिदेवे एमती काटिले भी हम लम्बा लम्बा काटे जन जन ये काटिकी चौड़ा चौड़ा ताकू छेची दियंती मु भी छेचे तरबर होते काटिया को एत समय नहीं छेची दिए कष पानी गुड़ा बाहर जाए और शीघ्र भी सीझी जाए। बहुत चेष्टा कर बाहर
ପାରୁଥିବେ ଛଡ଼େଇ ପାରିଥିବେ ଭଲ କଥା। ଏଇ ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ୁନି। ସେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଗାଜର ଥିଲା, ଗାଜର କନ୍ଦମୂଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼େ ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଗାଜର ନଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ କନ୍ଦମୂଳ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗାଜର କାଟି ପକାଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ କୁକରରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ। ଓଉ ସାଙ୍ଗରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ। ଦେଖେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଗୁଡ଼, ଜିରା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଏଇରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଶେଷକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଇଟା ଟିକେ କୁକରରେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଆଗ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଜିରା, ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଗାଜର ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଜର ଆଉ ଓଉକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ସେ ପକେଇ କଷିବା, ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ସେମିତି ଜିଆଡ଼ିଆ ହେଇ ଭାସୁଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କଷିଲା ପରେ ତାର ବହଳ ଅଂଶଟା ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ଦିଶିବ ବି, ତା ରଙ୍ଗଟା ବି ଟିପିବ। ମୁଁ ହଳଦୀ ମୋର ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପକାଇବା କଥା, ପକାଇ ପାରିନି। କନ୍ଦମୂଳ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତା। କନ୍ଦମୂଳ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପକାଇ ପାରିଲିନି, ଗାଜର ପକାଇଦେଲି। ଗାଜର ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ତେଲରେ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ ଓଉ ସାଙ୍ଗରେ। ଓଉଟାକୁ ଗୁଡ଼ ଓଉଟାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ମେଲା ଜାଗାରେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଡ଼ଟା ଯଦି ନ କଷିକିରି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ କି କ'ଣ ହେବେ, ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗୁଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ କଷିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ନ କଷିଲେ ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାପଣଟା ଯିବନି। କଷିଲା ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାପିକିରି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବହଳିଆ ଅଂଶ ଆସିଲା, ତେଲ ଯେଉଁ ଥିବ ଛାଡ଼ି ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ଆଗରୁ ପକାଇବେନି, ନଡ଼ିଆ ଓହ୍ଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ହେବନି। ତ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛେ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆମେ ରଖିଛେ, ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାର ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇଦେବା। ପକାଇଦେଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଧନିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଖଟାର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଠି ଆଉ ବସେଇବାନି ଚୁଲାରେ। ତା କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଉଛି। ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଖିବେ, ବାସ୍ନା ବି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯିବ। ତାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ତ ସବୁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାର ଫ୍ଲେଭର, ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଯେତେ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ପକାଇଦେବେ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ପକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଓଉ ଖଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।